خلقوا جميعا بلقاء من نور الذي خلقنا يا أيها الرسول يا شفيعا ومن يشفع يا أيها الرسول سلام الله اللهم صل وسلم على محمد شفيعنا لا يجعل لها مسرعا بالوعد الذي رب العالمين الذي سيدنا ربنا وربنا يا ربنا ورضا عنه kecamatan dan imam pertama kita berdoa dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama berbagai iman dan Islam. Qauli alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia sambil bersama yang sebesar menyelesaikan kehendaknya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam syafaat al-Fatih dan khosatan fitni wa dunya wal akhirah. Salam rahim Muhammadin ya Allah beliau sahibul adab ليروا الزمان وعاد علينا من بركته وشفاعته وكرماته ومتنا بأولاده من كرامه وكرمه آمين يا رب العالمين. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berada zaman Allah. Dan yakin cinta Rasulullah memberikan jawaban syafaat terbiar dan nazarnya pada semua sehingga pada sore hari benar memberikan manfaat maslahat barakah di dunia wal akhirah. Yang diperjuangkan bukan hanya mujahadah, tapi semuanya diperjuangkan. Zahiran wa batinan diwahyukan memberikan tuntunan min awalih ila akhirih. Billah billah bil rasul bil ghuf yang kemudian menjadi kunci kita soal kehadirat Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya yang perlu kita perjuangkan adalah hati
Kalau berdoa ini alhamdulillah, hati yang selalu tawajuh, hati yang selalu tawaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang selalu kita sambungkan kehadiran jenengan Syekhuna, kalau guru kita pembimbing hati ruhaniat kita, ya Allah zaman ya Allah. Di dalam salah al-Hidiyah, alifnya adalah beliau Habibul Karim dari Rasulullah SAW. Maka hati ini harus terus ditorikkan, disambungkan kepada beliau sebagai Majid Rasulullah SAW. Al-Hasan Basri innahu qala inna fasadil qulub an sittatil asya', rusaknya hati ini terjadi ada 6 perkara. Yang pertama, yudhibuna yuraja'il atawya, sengaja melakukan kemaksiatan dengan harapan bertaubat, sengaja melakukan satu kesalahan, satu dosa dengan harapan nanti kita akan bertaubat. Di dalam surah Al-Fatihah ini ada yu'tibul ladzi haqqin haqqo atimil aham fal aham thummal aham fal aham. Lebih dalam lagi bukan persoalan maksiat, kita zalim saja. Bahwa muslimun, kita termasuk orang-orang yang rusak, kita termasuk orang-orang yang maksiat di dalam sunnah hati, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, wa ta'allamuna al-'ilmi wa la ya'malun, menuntut ilmu tapi tidak diamalkan. Kita menggali wahidiyah, kita menggali sholat wahidiyah, tapi kita tidak serius dalam mengamalkannya. Kita hanya kuda-kudu ikut orang masa yang banyak sana, hanya mencari pamor, hanya mencari nama, memanfaatkan perkumpulan itu. Maka dibayari manfaat, maka ilmu ini yang kemudian menjadi pemeran pada dirinya. Hal ini akan merusak hati, menghancurkan hati seorang itu. Hadirin, mari kita koreksi pada sore hari ini keberadaan hati kita, kebiasaan kita, ilmu yang sudah kita dapat dari sholat ini, ilmu yang sudah kita dapat dari para masyayikh, sudahkah kita lakukan? Yang ketiga, idza amilu la yukhlisun, amal tanpa keikhlasan. Kita berjuang, kita mujahadah, bukan murni pamrih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bihajatihim, hajat nafsnya. Maka hajat ini yang kemudian menjadi hijab hati kita, tertutupnya hati kita soal kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan pernah mampu menembus tahta beliau al-ghawth pada zaman radhiyallahu anhu. Maka tidak akan pernah mampu menembus tahta soal kehalifaan Bahiyyi Majid pada sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna rizqullah wa la yashkurun, memakan rezeki yang tapi tidak disyukuri. Makanan ini bukan hanya fisik, kita mendapatkan rezeki tapi seakan-akan kita angkuh, kita sombong. Kita mendapatkan ilmu
ilmu ini hanya dipakai untuk jubah, di mana jubah ini hanya dinaikkan untuk angkuhan dirinya. Maka ini akan kemudian merusak hati seorang widu, seorang hamba, seorang sufi yang melakukan perjalanan sholat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wa ma yardu bi qismatillah, tidak ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang kemudian sudah dikodarkan, kita protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak terima. Sehingga sama sekali pernah kalau malam yashkur ala na'ma'i malam yashkur ala bala'i falam yardo biqadai falyattakhid rabban siwa'i. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak sabar atas cobaanku, dan tidak terima atas qada-qadarku, falyattakhid rabban siwa'i, maka carilah Tuhan selain aku. Saat itu pula kita kufur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu pula kita terlepas dari jubah keimanan, keluar dari rel Islam, keluar dari rel hukukiyahnya keimanan. Maka hal ini yang kemudian akan merusak, bahkan menghancurkan hati kita, iman pada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, wa yadfiruna al-mautahum wa la ya'tadilun, mengubur orang mati tapi tidak bisa mengambil pelajaran atas kematian itu. Hadirin sudah jumpa, hadirin jamaah sholat asar, nggak hormati. Banyak dari keluarga kita yang sudah mendahului kita, sudah sewajibnya, sudah sewajarnya kita mengambil hikmah dari ini. Para pejuang hatiah, para musyahidin, orang yang berjuang di belakang diubahi masjid Rasulullah SAW, ini meninggalkan kita, keluarga kita, mbah-mbah kita, para sesepuh kita sudah mendahului kita. Mari kita cangking sore hari ini, kita soalkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, kita soalkan kehadiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali flashback seluruh nasab-nasab kita, keluarga kita. Tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka kecuali garis keturunannya. Kita lepaskan seluruh jubah duniawi. Tidak semua kekayaan membawa ketenangan, tidak semua popularitas membawa kebahagiaan, tidak semua kekuasaan membawa keselamatan. Ini yang kemudian menjadi keterjebakan kita. Seorang mujahidin yang berjuang untuk menyempurnakan imannya sholat kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu iman ma'rifat billah. Tapi ketika masih dikuasai dunia, maka tidak akan mampu dia sholat kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Hilyatul Auliya, waqala Ahmad ibn al-Hud, Syekh Ahmad dawuh, inna waliyallahi idza arada thalathata asya zada minha thalathata asya. Makom wahidiyah adalah makomnya para wali, makomnya wahidiyah adalah makomnya para syuhada. Ketika tiga perkara, jika ada tiga perkara, wali menghendaki pada tiga perkara ini, maka Allah akan menambah tiga perkara. Idza zada jahahu zada tawaddu'u. Jika bertambah kedudukannya, maka bertambah pula ketawaduannya.
Bahaya Rasulullah dan seluruh para kiai zaman dahulu semakin tinggi ilmunya mereka semakin tawadhu. Ini hakikatnya orang yang berilmu. Ini hakikatnya orang yang memiliki keinginan yang sangat tinggi. Mereka tidak merasa berilmu dan merasa tinggi derajatnya, maka mereka akan semakin tawadhu. Kita ketika menghendaki muridnya memberikan ilmu kepada muridmu, maka murid ini akan diajari bagaimana kemudian akhlak tawadhu. Di dalam akhlak tasawuf ini ada tawadhu hikmah. Hikmah tawadhu. Tawadhu ini wajib hukumnya. Apabila ada seorang alim, dia merasa dirinya dia adalah masyayikh dan masanya banyak. Ketika tidak ada makam tawadhu di sini, dia merendahkan orang lain, maka hakikatnya ini palsu. Orang yang merasa dirinya berjuang, di dalam perjuangan merendahkan yang lain, maka ini palsu. Dia tidak layak dipanggil seorang pejuang. Apalagi memutus mata rantai seorang pejuang, ini hukumnya haram. Banyak para pengamal yang terputus hatinya. Jangan sampai kita menyinggung sesama pengamal. Sudah wajib kita berjuang untuk para pengamal yang lainnya. Ketika kita tidak mampu berjuang, setidaknya jangan merusak mata rantai yang sudah diperjuangkan pengamal yang lainnya. Mari bersama-sama kita gayai perjalanan kita selama ini. Sudahkah kita benar-benar berjuang? Derek di belakang bendera tafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki. Benar-benar menderek bimbinganipun panjenengan dalam bahaya majid kata sallallahu radhiyallahu anhu. Apakah barisan ini benar-benar wahidiyah yang benar, atau ini hanya sebuah kamuflase perjuangan yang hakikatnya hanya memperjuangkan nafsiyahnya masing-masing? Wahidiyah tidak memperjuangkan nafsu. Wahidiyah memperjuangkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahidiyah memperjuangkan qulubiyahnya, hati yang selalu hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu mendampingi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang selalu derek berjuang gandol di belakang bahaya majid atas Allah subhanahu. Ketika hati ini rusak, pantaskah kita dianggap sebagai pengamal Rasulullah dia? Mari kita semua soal bahaya majid Rasulullah sallallahu DP nyuwun ridhonipun bahaya majid. Kersane manah niki dipun futuh. Secara hakiki soal kersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat nafsiyah, ujub, riya, takabur di gua saking manah itu. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fi dhatihi wa Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Li kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fi dhatihi wa Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Li kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fi dhatihi wa Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fi dhatihi wa Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fi dhatihi wa Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fi dhatihi wa monggo kita akan mempersing Allahumma Wahidiyah ini pertama kali Mbah Haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mentaklif Allahumma ta'ala. Dalamnya ada fi jadi bahrul wahdah, kita fana wahdiyah, fana mlebet wonten samudra kesanipun Allah Subhanahu wa taala. Setelah fana di dalamnya kama ni'amatika ya Allah, mohon kesempurnaan kenikmatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tamama mahabbatika ya Allah, muga nyuwun kesempurnaan mahabbah sesuai dengan porsi kita, muga-muga Allah Subhanahu wa taala. Wa tamama ridwanika ya Allah, mohon diridhokan dan mendapatkan ridho yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tamama ma'rifatika ya Allah, saat itu pula kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biwasilati Mbah Majid kata sallallahu radhiyallahu anhu. Otomatis kesempurnaan ma'rifatnya Mbah Majid menghantarkan kita soal keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tabarak salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi jadi bahril wahid hatta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskunna illa biha wa tarzuqana tamama barurika ya Allah wa tamama ni'amatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في جد بحر الرحمة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت صلي وسلم وبارك ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في حجة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Monggo roh ingkang sampun panas, manah ingkang sampun panas, karena keseringan kita maksiat, meripat ingkang sering panas, bahkan ainul basyariyah niki pun tertutup, boten saged sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata yang tidak mampu melihat sinar nubuwah, sinar ghausiyah, ini hati yang tertutup hijab. Mari kita dinginkan bareng soal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hukumiyatil saljul qulub. Kita ambil sari, kita cocok sarinya saljul qulub untuk mendinginkan rohaniah kita, hati kita, mata kita yang sudah terlalu panas karena kemaksiatan ini. Ya Syam, ya Allah, alaika nurul khalqi hadiyal anam sasulahu wa rabbawatiri qadala ta'abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa innahu lakum syahsun ya Syam, ya Rasulullah wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rabbawatiri qadala ta'abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa innahu lakum syahsun ya Syam, ya Rasulullah alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rabbawatiri qadala ta'abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa innaka kullu syahsun halika. Monggo kita panggil beliau Rasulullah. Roh niki kangen kali asal muasalnya roh. Lek kepingin waras rohnya, jenengan sampungaken dikoripaken pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau Rasulullah tersesat manah ini, hati ini akan tetap hitam. Boten derek wonten inipun beliau Rasulullah disaut kali iblis. Iblis niku makomipun wonten langit tingkat subsidi. Ingkang saged nyelametake manah kita namung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita panggil beliau Rasulullah. Hakikate Rasulullah hadir. Man shalla alayya fil kubri sami'ahu. Sapa wong sing maca selawat ning dhuwur kuburku bakal tak rungokne. Wa man shalla alayya na'yan balagtu. Barang siapa yang mujahadah, celuk-celuk aku bakal teko. Hakikatnya Rasulullah hadir. Napa manah niki sampun tepat, napa sing akeh sul adabe.
kok dicangkeng keluargane ya Sayyidi ya Rasulullah. 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 Rasulullah ada zaman. Gandol jubai banyak masjid. Diselametne awake, diselametne keluargane, anak bojone, diceluk atine, diceluk ruh. Ahli kubure disoanaken bae masjid sallallahu alaihi wasallam. Kita diton derek putra ingkang langsung dipun didik bae masjid sallallahu alaihi wasallam. Kita dari abahnya masjid yang dulu hidup di eranya beliau. Kita yakin bahwa panjenengan dalam abahnya Syafi'i langsung putra di masjid sallallahu alaihi wasallam. Kok ati niki mamang terus derek sinten hadirin. Kok boten yakin kalih putrane terus derek sinten. Kok boten yakin kalih ingkang urip hidup wonten zamanipun Mbah Yai Majid bahkan getihe awake derek sinten. Wah iki dhewe wis bener apa ora? Awake dhewe kathah sul adabe, kita kathah sul adabe. Kathah mboten gadah adabe wonten ngaten beliau. Khususnya ketika sowan Mbah Yai Majid, mahabbah seakan-akan palsu, sing wonten mung hajat mawon. Monggo nyuwun ngapura ngasan pun beliau ada sama hati Allah. Ya ayyuhal qawlu sallallahu alaihi wa Wandur ilayya sayyidi binadra musilatil haqqat. Ya Allah sallallahu alaihi rabbini biidznillah. Wandur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya Allah sallallahu alaihi rabbini biidznillah. Wandur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya Syahdan ya Habiballahi salatuhu alaika ma'asalam la tadallat khilati bi ibadati khubiyati ya sayyidi ya Syahdan ya Habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi la tadallat khilati bi ibadati ya sayyidi ya Syahdan ya Habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi la tadallat khilati bi ibadati ya sayyidi wal umri ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Mau tak dari mau siapa bana kita dayai perjuangane dhewe sing cedhek kali awake dhewe, harapane awake dhewe napa? Khawatir niki salah. Wa qala Sahal Ibnu Abdillah nate dawuh, la yaftahullahu qalban mujdi fihi thalathata asya, hubbul baqi wa hubbul ghina wa hamul ghadi. Orang yang tidak akan pernah hatinya soal kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang ada di dalam hatinya mengharapkan atau selalu cinta keabadian, yang selalu cinta atas ingin hidup lama, yang ingin hidup kekal. Sedangkan di alam dunia
yang ada hanya alam fana. Tidak ada setetes pun hal yang kemudian hari ini menempel di dalam tubuh kita. Mutlak ini milik kita. Bahkan air yang kita minum pun akan keluar. Kita mati tidak akan membawa apa-apa. Harta yang kita tinggalkan akan diberikan pada anak waris kita. Bahkan ilmu, ketika ilmu ini tidak bermanfaat, nanti akan menuntut di yaumil qiyamah. Cinta keabadian, cinta kekayaan. Kalaupun ada para masyayikh, bahkan kiai, memang kaya, tidak dilarang. Tapi menggebu-gebu, menginginkan kekayaan duniawi, ini akan menghambat kita soal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan hati kita seakan-akan kekayaan ini mampu mengangkat segalanya, hingga muncul ujub, ya takabur, kesombongan. Bahkan di dalam perjuangan Wahidiyah, bukan ilmu yang diperjuangkan, bukan kemanfaatan yang diperjuangkan, hanya memamerkan kekayaan, maka ini akan terhijab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dulu Kiai Majid selalu memberikan contoh kesederhanaan. Semua ditasyaruhkan untuk berjuang, maka perjuangan ini mutlak untuk umat jami'al alamin. Sudahlah, kita benar-benar berjuang, mutlak di belakang Kiai Majid qaddasallahu sirrahu radhiyallahu. Sudahkah harta kita ikutkan dalam perjuangan penyiar sholawat Wahidiyah, zahiran wa batinan, wa bi ahli, dan seluruh keluarga kita? Sudahkah kita berjuang? Ketika tidak, ini akan bincang. Anak istri kita pun akan ikut salah barisan, bahkan disaut oleh iblis. Waktu kita sholat, dempel, wonten panjenengan dalem. Kiai Majid qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Kelawan tapak asponipun Abah Yai Syafi'i. Jangan sampai mujahadah kubro ini tidak sukses karena kita sul adab pada beliau. Ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil adama musli'in bil wahidiyyati wal ya Rabbana fi yasir tahwadina qabli ba'd bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil adama musli'in bil wahidiyyati ya Rabbana fi yasir tahwadina qabli ba'd bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musli'in bil wahidiyyati ya Rabbana fi yasir tahwadina qabli ba'd bainana ya Allahumma barik fima khalaqta hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhihi al-baldah ya Allah في هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك بما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك بما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك بما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك بما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله
وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه وسلم يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه وسلم يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه وسلم يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه وسلم يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا بفضلك يا ربنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه يا ربنا بفضلك يا ربنا استغفر بنا بالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه يا ربنا بفضلك يا ربنا استخرج بنا وبالمشافع شافي الخاتم يا ربنا صل عليه الفاتحة. Kita angkat kaki kosong, nyuwun ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pengamal benar-benar sadar mampu berjuang. Jubah kemunafikan dalam diri ini dibuang, dicabut oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jubah nafsiyah yang ada di dalam diri, mari kita suburkan. Kemunafikan, topeng-topeng perjuangan ini hilang. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisyafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarbiyah hidayah nadrah beliau pada zaman nadrah. Bimbingan beliau Bayi Majid kata sallallahu radhiyallahu anhu mampu menembus ruhaniyah, mampu menembus hati kita. Kita benar-benar dalam barisan pengamal yang hakiki, pengamal yang benar-benar dalam barisan Bayi Majid kata sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati qawli hadha zaman wa awalihi wa syairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah Allah ta'ala Allahumma bihaqqi sayyidina bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati qawli hadha zaman wa awalihi
masyayikh ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala Allahumma bismil a'dham bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibrahim ya jawad ya Allah لجميع العالمين إدانا هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا لجميع العالمين إدانا هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا لجميع العالمين إدانا هذا وجعل فيه تأثيرا بليغا إننا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إننا على كل شيء قدير إننا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أفروا إلى الله 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 فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا Ini gelombang terakhir, ini gelombang awal, gelombang di mana akhirul amal, akhirul mujahadah. Malam ini adalah mujahadah terakhir. Kita sholat hari ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan besok sudah mati. Seakan-akan besok kita sudah tidak bertemu dengan dia. Ini perjuangan kita di wakidiyah yang terakhir. Kita tidak tahu kapan kita diambil nyawa. Masihkah kita punya waktu bertemu dengan panjenengan dalam Wahai Majid, masihkah kita punya waktu mujahadah lagi? Masihkah dipertemukan dengan mujahadah lagi? Masihkah kita masih bisa sholat? Beliau Abah ya Syafi'i
kita sering dibimbing, bahkan kita diselamatkan dari kehancuran. Lupanya kita atas kejahatan, hingga kita terseret bukan lagi tertulis sebagai pengamal sholawat. Apa kita sholat? Seakan-akan roh ini akan tercabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya persoalan kita, jahat kita, munajat kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dapatkan tarbiyah hidayah nadrah ya fi hadha zaman Allah bil khusus bagi majelis. Amin. Dari awal hingga akhir saya salah pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafaat. Tarbiyah nadrah wal barakah wal karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus bergabung saya paham ya terus ya